sir. So malinis na maka snake skin na larening makalwal pang kanita. Ayan, matsuran lalawin. Ayan, malinis. Thank Kenny. Okay na. Okay pa tayo na. So 3 separate fuse box na sir. 3 separate ground. So atlong ground. Ito mag body ground. Ito akong mang ground existing maka-separate yun. Atlong fuse para sulu, headlight, kusina, then park light and MDL pati underglow. So itong underglow mo. Ayan, itong underglow mo sir, aren. Tigdagan ta na lang. Ayan, atlo na lang. Yan. Iba't malinis na yan. Lano retang sa punggol gini. Itong tsara kalat-kalat. So yan, maka abi-abi nungan gini. So yan. Minimize niya. Consistent niya. May itong flow na. Iron na rin mainline.